Egbea, nyama mau nyankuda, mau le nyadong pokula tumikba nchi. Le nbrabla huwa mea, nyagorila amos pole ntega ademebe, mau le chitre kula tumikba de asi. Ne wo le kwade tumla, ozana tumikba, wo wa tumikba pakula kade aye wo chua nana kunade en. Dawo nwade wonye, ozana chokpo ne hwajo alo aglo. Aye na ekpeawo le dodo nyui ne xɔtulawo didi tumikpea edzoa yi ɖe gɔme elabena wode nukpekpe ɖe enu. Tumikpea kpea ɖe xɔtulawo ŋuti ne woakpɔ be kpeawo dzɔ alo glɔ. Nyagblɔɖilawo Amos gblɔ be Mawu be adzro Israelviwo ƒe Mawu ɖe fia nyagblɔɖila Amos be ele tumikpe ɖe asi. Alebe yakpɔ ne Israelviwo le xɔseme ɖe asi nyuie eye ne wole mɔ nyui alo mɔ vɔ̃e dzi zɔm. Míakpɔ ale si Mawu dzidze míaƒe xɔse kpɔ kple tumikpe la ɖa. Míayi Amos 3:7 woŋlɔ be eye wona mekpɔ ntega. Kpɔ ɖa, Aƒetɔ la tsitre ɖe gli si dzɔ ka la dzi eye wòlé nu ka le eƒe asi me tumikpe ɖe asi. Abe ale si meɖe eme fifia la, wozana tumikpe tsɔ kpɔa ne xɔa dzɔ alo medzɔ o, nu si mesɔ kple ɖoɖoa o. Ɖe wògblɔ ɖe akpa yi dzia alo ɖe akpa ma dzia. Ne woatsɔ dzidze nu sia, xɔtsolawo zana tumikpe. Miɖo la tu míaƒe xɔse ɖe dziƒo fiaɖuƒe mavɔ la dzi ale be woadze Mawu nu. Dzɔgbevɔ̃etɔa, míetua míaƒe xɔse ɖe míaƒe tamesusu kple mɔnuwo dzi. Nu sia tae Mawu doa míaƒe xɔse kpɔ kple tumikpe eye wòdoa ame sia ƒe xɔse kpɔ kple ame ma ƒe xɔse kpɔ. Edzroa ame sia ame ƒe xɔse kpɔ ale be yeakpɔ be ne mía dometɔ ɖe sia ɖe le eƒe xɔse tum ɖe dziƒo fiaɖuƒe la dzi alo le tsɔ yi eɖokui na xexea ƒe dzidzɔ. Míayi edzi kple kpukpui. Tete Yehowa gblɔ nam bena Amos, nu ka kpɔm nèle? Meɖo nu bena tsimukpe eye Aƒetɔ la gblɔ nam bena kpɔ ɖa, mada tumikpe ɖe Israel dukɔ la dome eye nyemagatsɔe ake azɔ o. Isaac ƒe nuxeƒe azu gbegbe, Israel ƒe kɔkɔeƒe azu aƒedo eye matsɔ yi atso ɖe Yeroboam ƒe aƒe la nu. Biblia le vegbe bɔbɔe me gblɔe le teƒe sia be kpɔ ɖa, metsɔ glidzidzenu ɖe nye dukɔ Israel tsitsina, nyemagatsɔe ake azɔ o. Esime Mawu do woƒe xɔsekpɔ hetsɔ tumikpe da ɖe wo dome la, edo dzesi be woƒe xɔse menyo o eye wozɔ mɔ vɔ̃e dzi. Nu sia tae megate ŋu mio ŋku ɖe woƒe dɔwɔwɔwo dzi o. Egbe hã Mawu da tsimukpe ɖe ale be yeadzidzi míaƒe xɔse kpɔ. Ele ale si míaƒe mɔ gblɔ alo dzɔ dzidzem, eya ta míɖo la nɔ ŋku ɖom edzi be Mawu le mía kpɔm ye sia yi. Míayi edzi kple Ezaya 3:4. Míeƒu to anyi, zi le ɖiɖim le towo dzi abe dukɔ geɖewo tɔ ene. Fiaɖuƒewo kple anyigbadzi dukɔ siwo kpe ta la ƒe hoowɔwɔ le ɖiɖim. Yehowa Zebɔt, nu ka wɔm Yehowa Zebɔt le aʋakɔ xlẽm. Nyagblɔɖila Ezaya zã nyatsi xlẽ eye nyagblɔɖila Amos ya gblɔ be ada tsimukpe ɖe. Gɔmesese ɖeka le wo ame evea si. Míeɖo la kpɔ be míaƒe xɔse nyoa eye ɖe míaƒe xɔse tsi nyuia alo ɖe míele zɔzɔm ɖe xexea nu le susum bena míeyina dziƒoa. Le Ezaya 3:3 mea, nyagblɔɖila Ezaya le dzidzim la gblɔ be
Mawu le dziƒo va kua xlẽm le gbɔgbɔme ale be yeakpɔ ne ele yeƒe lɔlɔ̃nuwɔma. Le go bubu mea, Mawu le woƒe xɔse dzrom kpɔ. Míayi edzi kple Matthew 3:21 woŋlɔ be menye ame sia ame si le gbɔgblɔm nam bena aƒetɔ ayi ɖe dziƒofiaɖuƒe la me o. Negbe ame ka koe ate ŋu ayi ɖe dziƒofiaɖuƒe la me? Ame si le fofonye si le dziƒo la ƒe lɔlɔ̃nu la wɔm koe. Mawu ado eƒe dukɔ kpɔ be ɖe wòle eƒe lɔlɔ̃nu wɔma. Nyagblɔɖila Amos gblɔe abe ada tsimukpe ɖe wo dome ene eye nyagblɔɖila Yesaya gblɔe abe axlẽ aʋakɔ aɖe ene. Mateo 3 gblɔ be negbe ame si le fofonye si le dziƒo la ƒe lɔlɔ̃nu wɔm la koe ayi ɖe dziƒofiaɖuƒe la me. Nu ka Mawu gblɔ be yele wɔwɔ ge atsɔ akpɔ ame siwo le eƒe lɔlɔ̃nu wɔm le xexea tɔwo keŋkeŋ dome mahã? Ebe yele wo do ge kpɔ. Ɖe womeɖoa dodo kpɔ ale be woakpɔ ne ame aɖe aɖu dzi alo agbẽ o mahã? Le nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ mea, woŋlɔ be tetekpɔ ƒe gaƒoƒo le xexea katã dzi va ge be woate ame siwo nɔa anyigba dzi akpɔ la me. Alia Mawu kpɔa ame siwo le eƒe lɔlɔ̃nu wɔm. Yaɖo yia Mawu doa míaƒe dɔwɔwɔwo kple nuwɔnawo kpɔ. Yaɖo yia Mawu doa nu si gblɔm míele kpɔ. Yaɖo yia Mawu doa míaƒe xɔse kpɔ. Yaɖo yia Mawu doa míaƒe tamesusu kpɔ. Mawu le nu siawo dzidzem kple kpɔ ɖekaɖeka kple tumikpe. Azɔ Mawu dziƒofiaɖuƒe mavɔagogo. Míeɖola ɖo míaƒe ɖokuiwo kpɔ. Akpɔ be ɖe míele míaƒe xɔsia tum nyuia ale be míade dziƒofiaɖuƒea mea. Mose ƒe agbalẽ 8 fia hã be Mawu ɖo Israelviwo kpɔ kple tumikpe ƒe 40 ale be yeakpɔ ne wodze ayi ɖe Kana dua me alo womedze o. Esi Mawu ɖo wo kpɔ la, ame dzɔdzɔe ʋɛ ɖewo koe li. Israelvi geɖewo ɖo xɔse gɔglɔ̃ eye wole mɔ vɔ̃ aɖe dzi zɔm. Ame ɖewo meɖo xɔse o. Bubu li liʋĩliʋĩ eye bubuwo wɔ nu vɔ̃wo. Nu sia tae ame mawo ge le dodokpɔ si Mawu na me. Mawu sra ame siwo ge le ƒe 40 ƒe mɔzɔzɔ gbedzi ƒe dodokpɔa me eye wòtsã ame siwo dze ko ke woawo ge ɖe Kana dua afi si nyitsi, notsi kple nyitsi le, si nye dziƒofiaɖuƒe la le gbɔgbɔme. Esime Mawu fiaɖuƒe mavɔ la gogoa, Mawu gblɔ be makpɔ be ɖe dukɔa ƒe xɔse nyoa alo menyo o. Le nyaɖefia me woŋlɔ be yeyeyea ɖe gbɔna bena woate xexea tɔwo katã kpɔ. Esime dziƒofiaɖuƒe la le mía ŋgɔ ko la, wole míaƒe xɔse doge akpɔ kple tumikpe. Ate ŋu dze be wodo woƒe xɔse ƒe kpewo katã anyi gake ɖewo medze nyuie o. Eya ta ne wotsɔ nane ɖo edzi ko la, wo katã womu. Esi ame sia ame le eƒe xɔse tum le ye ŋutɔ nu la, Mawu le wo dom kpɔ kple tumikpe ale be yeakpɔ ne wodzɔ le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu nua. Azɔ la, míele gbɔgbɔme nɔnɔmea ɖe me abe Israelviwo si nɔ gbedzi ƒe 3,500 nye sia va yi. Míage ɖe gbɔgbɔme Kana anyigba dzi le madzidzime. Míaʋu Mose ƒe agbalẽ 8:8 woŋlɔ be milé se siwo katã mede na mi egbea la me ɖe asi eye miwɔ wo dzi. Ame siwo wɔna ɖe Mawu ƒe sewo dzi enye ame siwo tu woƒe xɔse ƒe gliwo nyuie bena míanɔ agbe, míadzi ɖe dzi eye míayi ɖe aɖaxɔ anyigba si nu Yehowa ka atam ɖo na mia fofowo la wòanye miatɔ. Míayi edzi kple kpukpui 2, ɖo ŋku mɔ blibo la dzi esi dzi Yehowa wò Mawu kplɔ wò toe le gbedzi ƒe 40 sɔŋ bena yeagbɔgbɔ wò ɖe anyi ne yeawɔ nu ka.
ya do a kpɔ bena ya nya nu si le wo dzi me be awɔ eƒe sewo dzi lo alo mawɔ wo dzi o. Tumikpe ƒe dɔ enye be ya do nane kpɔ be edzɔ alo medzɔ oa. Awɔ ɖe Mawu ƒe sewo dzi gɔme enye atsitre dzɔdzɔe ne menye nenema oa míaƒe xɔse le gbɔgblẽ eye ele gbɔgblẽ ne womewɔ ɖe eƒe glikpewo nyuie o. Ne míemeɖo glikpewo nyuie o la, xɔ la amu le nuwuwu. Míate ŋu se nu sia gɔme le xɔtutu me. Eya ta Biblia gblɔ be bena yeabɔbɔ wò ɖe anyi ne yeado wò kpɔ bena yeanya nu si le wò dzi me be awɔ eƒe sewo dzi lo alo mawɔ wo dzi o. Míayi dzi kple kpukpui etɔ̃lia eye wobɔbɔ wò ɖe anyi hena dɔwòwò eye wonyi wò kple mana si wò ŋutɔ kple fofowo mienya o bena wòana nàdze si be amegbetɔ mele abolo ƒe agbe ko o, ke boŋ amegbetɔ le agbe le nya siwo katã do tso Yehowa nu la ta. Avɔ mevuvu le nuwò o eye wò afɔ mete le ƒe blaenewo me o. Eya ta nye le wò dzi me bena Yehowa le nu fiam wò abe ŋutsu fia nunya via ene. Wɔ Yehowa wò Mawu ƒe sewo dzi ne nàto eƒe mɔwo eye nàvɔ̃e. Ne minɔ agbe le Mawu ƒe nyawo nu la, glikpewo ate ŋu anɔ ɖoɖo dzɔdzɔe. Meka aleke woɖoe o kɔkɔ o. Le nuwuwua, woate ŋu tu xɔlike aɖe. Ne menye nenema o la, glikpewo anɔ ɖoɖo le dzogoe gbegblẽ dzi eye woatu xɔ malike aɖe eye mate ŋu nɔ anyi dzidzi o. Ne exɔ malike aɖe kɔkɔme aɖewo la, emuna le nuwuwu. Nu sia tae Mawu bɔbɔ tumikpe ɖe anyi be yeakpɔ be míaƒe xɔse ƒe glikpewo le dzɔdzɔe mahã. Biblia gblɔ be Mawu le tumikpe ɖe asi elabena game su be wòado míaƒe xɔse kpɔ. Abe ale si Mawu wɔe le ƒe blaene me le gbea dzi la, azɔ la, ele ame siwo le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu wɔm dim. Abe ale si wogblɔe be ame si le fofonye ƒe lɔlɔ̃nu wɔm ayi ɖe dziƒofiaɖuƒe la me. Ne yeadzi ame siawo la, Mawu na mí toa dodokpawo me, yeaɖo yi fukpekpewo me, bɔbɔ mí ɖe anyi eye wòdoa mí ɖe dzi yeaɖo yi. Ne wotsɔ mí ɖo nɔƒe kɔkɔ aɖe la, míeƒoa degbe fafe aɖe. Ne wotsɔ mí ɖe nɔƒe bɔbɔe aɖe la, míefa konyi fafe aɖe. Edoa mí ɖe dzi eye wòbɔbɔa mí ɖe anyi yeaɖo yi. Ena dɔwɔa mí yeaɖo yi alo míanɔ agbɔsɔsɔ me. Mawu gblɔ be yeaɖo mí akpɔ bena yeanya nu si le míaƒe dzime le nɔnɔme vovovowo me. Míeɖo la bia mía ɖokui se be ne Mawu dzidzem kple tumikpe ɖe nyemeziɔ ɖe xexea me nu ƒe sia me o mahã, ɖe míagblɔa alo mele dzɔdzɔe yina ɖe dziƒofiaɖuƒe la mea. Nu ka meɖi le Mawu ŋkume? Ne míele nu gbegblẽ aɖe wɔm la, míeɖo la ɖoe ɖo. Ne míeɖo hiã ɖewo la, míeɖo la yɔ fũu le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu nu. Míayi edzi kple Salomo 1:22. Yehowa dom kpɔ eye nàdzro menye kpɔ. Eye nu ka fia David gabia Yehowa be newɔ? Lolo nye ayikuwo kple nye dzi. Ɖe mele Mawu ƒe lɔlɔ̃nu wɔma? Nye ŋutɔ hã nyemenya o. Ne meglɔ̃ ʋɛ la, ɖɔm ɖo enumake. O Mawu, ne esime nèɖo tumikpea nyemedzɔ o la, meɖe kuku fiam mɔ bena maɖo nye xɔse ƒe glikpewo nyuie ɖo ta dziƒofiaɖuƒe me. Esime David ɖo tamesusu sia tɔgbe la, Mawu gblɔ be nenye tumikpe si dze nunye eye mekpɔ dzidzɔ le nuwò. Biblia gblɔ tso David nu be enye ŋutsu si dze Mawu nu. Mawu ƒo nu le David nu alia esi mekpɔ be wò xɔse ku ɖe Mawu nu la, nenye ŋutsu si dze nunye eye wɔ ɖeka kple nye dzi. Míayi dzi kple nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ 8:29 eye matsɔ dɔvɔ̃ awu viawo eye
Hamewo katã woanye bena nye amesi nuka mawu dzroa kpɔna dzroa ayiku kple dziwo kpɔna eye maɖo teƒe na mía dome ame sia ame le nukanu le eƒe dɔwɔwɔ nu. Mawu medzroa ʋɔnu amewo le nukunu kpɔkpɔ nu o, gake edzroa ayikuwo kple dziwo me kpɔna ye sia yi. Ne wodzidze mikpɔ kple Mawu ƒe tumikpe le gaƒoƒo sia me la, míaƒe xɔse ɖola ɖo ta dziƒo eye mabu akpe da ɖe xɔxɔ mavɔ nu o. Mele mɔ kpɔm be mía katã kple nye hã míate ŋu tu míaƒe xɔse ƒe aƒe le glikpewo ɖoɖo dzɔdzɔe toe. Mawu dzroa míaƒe ayikuwo kple míaƒe dziwo me kpɔna ye sia yi. Esime fofo la kple dada la wodzro David ƒe ayikuwo kple dzimekpɔ la, wokpɔe ye sia yi dzɔdzɔe eye wole kɔkɔe. Nu si ta Mawu gblɔe be nenye ŋutsu si dze nunye abe ale si Mawu gblɔ tso David nu ene la, míeɖola trɔ zu viŋutsuvi vinyɔnu siwo nu Mawu ƒoa adegbe le. Míagaŋlɔ be Mawu dzroa míaƒe ayikuwo kple míaƒe dziwo me kpɔna o. Míayi Samuel gbãtɔ 11:7 woŋlɔ be, ke Yehowa gblɔ na Samuel bena megakpɔ eƒe dzedzeme kple eƒe atsudzɔdzɔ o, elabena megbe menye ale si amegbetɔ kpɔna nui o, elabena amegbetɔ kpɔ nukunu, ke Yehowa kpɔa keke dzime ke. Mawu kpɔa míaƒe dzime ye sia yi wu míaƒe dzidzeme eye wòtsia ame siwo ƒe nyɔla abe nyagblɔɖilawo, nyanyui ƒe dɔwɔlawo, abe ame siwo le wu dɔdeasia nu le woaƒe ɣeyiɣi me. Mí le nu sia ɖe tame eye míɖola ɖo edzi nyuie ɖe Mawu gbɔ. Azɔ míaxlẽ Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ 4:12 woŋlɔ be, lɔlɔ̃tɔwo, miegana fifia ƒe tetekpɔ si va mía dzi hena mía dodokpɔ la nawɔ ya ɖe mi abe nya ɖe ƒomevi va dzɔ ɖe mia dzi ene o, ke boŋ zi geɖe ale si miekpɔ gome le Kristo ƒe fukpekpe me la, be wòanye nu si míaƒe xɔse nye la, Mawu ɖea mɔ ya ɖewo yi na mí be míawɔ numetotowo to vevesese kple dodokpɔ me abe ale si wòɖe mɔ na Yob be ewɔ nenem ƒe numetoto pɛpɛpɛ ene. Eya ta míegabui be vevesesewo ƒe dodokpɔ nye nu yeye o, ke boŋ míakpɔ gome le Kristo ƒe fukpekpewo me. Dziƒo Fofo hã to tetekpɔwo me. Dziƒo Dada hã le egbe si ke yɔ fũu kple dodokpɔwo le esime ke wògblẽ dziƒo fiazikpui la ɖi eye wòɖi va anyigba sia dzi ɖe míaƒe xɔxɔ ta. Eya ta míameɖola be míaƒe xɔse ku ɖe Mawu ŋuti o, elabena dodokpɔwo na be míaƒe xɔse sia ŋutɔ. Míameɖola buwo nuyeye abe nu si lili mí o. Nɔviwo, dodokpɔwo to vovo na dzɔgbevɔ̃ewo. Vevesesewo nye dzɔgbevɔ̃ewo si woabu abe tohehe na ame siwo wobu fɔ. Le go bubu me la, dodokpɔwo menye dzɔgbevɔ̃e na ame siwo ƒe xɔse ku ɖe Mawu ŋuti o, elabena Mawu ƒe lɔlɔ̃nu kple eƒe yayra le wo me be yeali ke woƒe xɔse. Eya ta míɖola do dzesi dodokpɔwo tso dzɔgbevɔ̃ewo gbɔ. Petro gbãtɔ 4 gblɔ be míɖola kpɔ dzidzɔ be míakpɔ gome le Kristo ƒe fukpekpewo me. Ya ɖewo yi la, hameviwo bia nam be míexɔ Mawu dzi se, ke nu ka ta míedoa go xaxawo mahã? Esi míexɔ Mawu dzi se la, ɖeko wòayra mí. Nu ka ta dzɔgbevɔ̃ewo dzɔa ɖe mía dzi mahã? Ame siwo xɔ Mawu dzi se, míɖola do go dzɔgbevɔ̃ewo o, ɖeko míetoa dodokpɔ me be míaxɔ Mawu ƒe yayrawo. Míetoa dodokpɔ kple tetekpɔ me
vo womenye dzɔgbevɔ̃ o míakpɔ Yakobo vɔ tagbɔ kpukpu yene woŋlɔ be ke wote ame sia me kpɔ eka ye wote ame sia me kpɔ ne eya ŋutɔ ƒe nudzodzro he nɛ eye wògblẽ nɛ emegbe la ne nudzodzro la fɔ fu la edzia nu vɔ̃ ke ne nu vɔ̃ la tsi vɔ la edzia ku togbɔ be míele nyateƒea me hã ne hamevi aɖewo siwo ƒe xɔse gbɔdzɔ la alo woku ɖe xexea me ƒe nudzodzro nu wu dziƒo ƒe mɔkpɔkpɔ nu la alo woƒe nu wɔnawo mesɔ kple nyateƒea ƒe nufiafiawo o la Mawu doa wo kpɔ yaɖo yi elabena woƒe luʋɔ wɔ nublanui nɛ eye wòdzi be yeaɖewo woate ŋu akpɔ dzɔgbevɔ̃e gbeɖe o ke boŋ dodokpɔwo Nyɔnula de dzesi dodokpɔwo tso xaxawo gbɔ abe ale si Yesu gblɔ be negbe ame si le fofonye si le dziƒo la ƒe lɔlɔ̃nu la wɔm koe Mawu dzidze ame sia ame si le xexea me kpɔ kple tsumikpe ƒo ɖe eƒe dzidzia ŋuti la apostolo Yohanes gblɔ le nyaɖeɖefia me be tetekpɔ ƒe gaƒoƒo le xexea katã dzi va ge woate ame sia ame si le anyigba sia dzi akpɔ míate gbe ɖe dzi le nyaɖeɖefia tatɔ kpukpu ewolia me le esi ne le nye dzidzɔnya me ɖe asi ŋuti la eya ta nye hã malé wo ɖe asi le tetekpɔ ƒe gaƒoƒo si le xexea katã dzi va ge la me be woate ame siwo nɔ anyigba dzi akpɔ la me nu ka Mawu awɔ na anyigbadzitɔwo katã Mawu be yeaɖo wo kpɔ ale si Mawu be yeaɖiɖi tetekpɔ ɖe anyigba katã dzi la gɔme enye be Mawu aɖo ame sia ame akpɔ ne Mawu dzidze ame sia ame kpɔ ɖekaɖeka la ame si wobu be enye eƒe xɔse li ke la meɖo xɔse aɖeke o vɔ ame si wobu be eɖo xɔse blɔe la ɖo xɔse si li ke ɖe Mawu dzi ye sia yi dɔwɔnu si woatsɔ adzidze nu sia la enye tsumikpe si Mawu lé ɖe asi edzidzia ame sia ame kple tsumikpe eƒe dzidzia ƒe taɖodzinu enye be wòakpɔ ame sia ame katã le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me Biblia gblɔ be ame si le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu wɔm la koe ate ŋu yi ɖe dziƒo fiaɖuƒe la me dɔléle korona wɔ dɔ ɖe amewo ƒe agbe dzi ƒe geɖewo nye sia amewo bu mɔkpɔkpɔ eye wona xexea me ɖo vivitsi eye wokplɔ amewo ƒe dzidzɔkpɔkpɔ yie le nɔnɔme sia me hã la míɖola bia mía ɖokui se be ekae nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu be wòɖe mɔ be nu sia nadzɔ ne Mawu da tsumikpe ɖe mía tsitsina ɖe nye xɔse ƒe kpewo le ɖo ta dziƒo fiaɖuƒea mea nye xɔse le yiyim nyuia le esime Mawu aɖɔ xexea katã kpɔ la ɖe woalém ɖe asi le tetekpɔ ƒe gaƒoƒo me mahã mate ŋu ato dodokpɔ sia mea gbe sia gbe míeɖola bia fofo la kple dada la be wòakpe ɖe mía ŋuti kple nu siawo katã Mawu le ame siwo katã ƒe xɔse li ke le gaƒoƒo sia me dzim le korona dɔléle sia ta míemete ŋu le gbeƒã ɖem o eye woɖe haho ƒe dɔwɔnawo dzi kpɔtɔ du aɖewo ŋutɔ gɔ hã meɖe mɔ be amewo nado go le woƒe nɔƒewo o le nɔnɔme sia me hã la míaƒe hameviwo gblɔ be Mawu gblɔ nya ɖi xoxo be anyigba sia nye xexe aɖe si liƒo lina eya ta manɔ agbe le afi sia kple mɔkpɔkpɔ ku ɖe dziƒo nu ko nenema hamevi aɖewo doa ŋusẽ woƒe xɔse eye hame aɖewo hã gasia nu le mawunya kaka ƒe dɔa me le go bubu mea hamevi aɖewo si woƒe xɔse gbɔdzɔ le gblɔ be ele sesẽ nam na yewo ŋutɔ hafi yewoaɖu nu ɖe korona ta yewo ƒe agbe megaɖo mɔkpɔkpɔ ɖeke o na gaƒoƒo si kpɔtɔ na mí la Mawu akpɔtɔ na nɔ míate ŋu kpɔ kple eƒe tsumikpe la eye wole dziƒo ʋakɔ la xlẽm le xexea ƒe amewo dodokpɔ me la Mawu le ame si woto dodokpɔ me dzim woawoe nye ame siwo dzia Mawu no neganye be nye ame siwo wotsɔ afu gbe ɖe
kpɔdzome hã abe Sadra Meshach kple Abednego ene la, Mawu awɔ nukunu geɖewo na mí zi ale si ke míaƒe xɔse li ke ɖe Mawu dzi alo le ɣeyiɣi sia me la, míemeɖo la bu míaƒe xɔse gbe ɖe o alo mía gbɔdzɔ le dziƒo ƒe mɔ dzi o. Abe ale si míenye ene la, wogblɔ nya ɖi ku ɖe dodokpɔ mawo katã ŋuti le Biblia me alo ale si ke Mawu gblɔ be tetekpɔ ƒe gaƒoƒo ava xexe Biblia katã dzi la, gaƒoƒo me ava kokoko alo nenye be Mawu tsɔ tumikpe da mía tsitsina la, Mawu adzidze míaƒe xɔse akpɔ be ɖe wole míaƒe xɔse tum dzɔdzɔe ɖo lo alo gɔgblɔea. Ne míeɖo to Biblia ƒe nufiafiawo la, míeɖo la kplɔ Mawu ɖo le afi si míele. Meka ale si dodokpɔ kple tetekpɔwo ava na mí o hã la, míabu tame ku ɖe míaƒe nu esia yi. Míaɖo ŋku Mawu dzi ko. Le nuwuwu la, nu kae dzɔ ɖe nyagblɔɖila dzi abe Hiob siwo bua tame ku ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu nu. Le Hiob ƒe agbalẽ me la, míate akpɔ be le nuwuwu la, Mawu tutu dodokpɔ kple fukpekpe siwo katã va Hiob dzi la ɖa eye wònɛ yayra siwo dzra ɖo ɖi nɛ dongowo teƒe eve. Alo nɔnɔme siwo me wode Hiob la menye dzɔgbevɔ̃e o ke boŋ dodokpɔ. Viawo ku eye eƒe nunɔlamewo fia kemkem. Le nɔnɔme ma mea, ame aɖewo la dem bia be aleke Hiob si xɔ Mawu dzi sia dzɔgbevɔ̃e sia dzɔ ɖe dzi. Míɖo la ɖo ŋku gbe vovototo le dzɔgbevɔ̃e kple dodokpɔ dome. Ɖe Mawu meyra Hiob zi eve le esime wòbu eƒe nuwo le dodokpɔ siwo katã me wòto me oa. Dodokpɔ siawo ƒomevi geɖewo ate ŋu ava míawo hã dzi. Ne míele dodokpɔ siawo ƒe numetoto wɔm hã la, míemeɖo la ŋlɔ dziƒo be gbeɖe o. Vɔ la, míawɔ ɖe Mawu ƒe sewo dzi pɛpɛpɛ eye míayi ɖe dziƒofiaɖuƒea me. Le mɔkpɔkpɔ me be míazu nyɔnua ƒe ƒome siwo susɔ le nyaɖeɖefia ƒe gbetabe eve me la, eye míaxɔ dziƒo ƒe domenyinuwo la. Medzi be Mawu gbe be Mawu nyanu akpe kaka.